Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana biasa, pahala amal kita pada malam hari ini sama-sama kita hadiahkan yang pertama kepada almarhumah Seripah binti Unso, dan juga mengucapkan doa selamat. Kemudian untuk almarhum Haji Asnan bin Dahlan dan Muhammad Abdul Aziz bin Haji Asnan. Kemudian khusus kepada guru kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Bunda Syekh Fatimah binti Haji Hasan, dan juga guru kita Kiai Haji Abdul Hamid, dan kepada segala guru-guru dan para orang tua kita dan kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام خصوصا محمد رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang tebal halaman 226, masih sambungan mengenai riya. Nah, amal ibadah ada riya maka membatalkan pahalanya. Nah, sambungannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali ini rujukan mengenai tasawuf. Nah, jadi apa yang dikatakan beliau itu memadai, sudah pas. Ya, karena semua ulama merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Nah, apa kata beliau? Wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi kasiratun wa yakfika fiha hadithun wahidun jami'un. Wa qad rawa Ibnul Mubarak bi asnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz ya Mu'adz hadisni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula beberapa hadis pada menyatakan hasad, dengki, dan kiber. Kiber itu takabur, sombong, dan riya dan ujub, yaitu amat banyak. Nah, artinya banyak sudah hadis yang menerangkan hasad, yang menerangkan takabur, yang menerangkan riya, yang menerangkan ujub. Nah, hadis yang sudah lewat tadi. Kapan ada itu, amal ibadah kita hapus. Nah, ya seperti botol kemarin. Botol itu berlubang bawahnya, cuma kita kadang melihat. Kita isi banyu, menurut kita penuh, itu air. Nah, padahal kosong. Nah, begitulah orang yang amal ibadah yang ada bercampur penyakitnya. Nah, ya, hadis-hadis yang menerangkan itu banyak. Nah, dan memadalah engkau di dalamnya ini hadis oleh hadis yang satu yang berhimpun, yang mencakup di dalamnya hadis satu segala yang demikian itu. Nah, cukuplah hadis ini satu aja kata ulama, kata Imam Ghazali. Memadalah sifat hasad, sifat takabur, sifat riya dan ujub tadi yang mesti dijauhi. Nah, karena itu masuk kemarin 10 penyakit hati. Nah,
Jadi cukuplah kata Imam Ghazali satu hadis ini. Nah, maka sungguhnya telah bercitra oleh Ibnul Mubarak akan hadis dengan asnadnya, sanad-sanadnya daripada seorang laki-laki bahwasanya ia laki-laki berkata bagi Mu'ad, hai Mu'ad, ceritakan olehmu akan daku akan hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata ia rajul, fabaka Mu'adu hatta zanantu annahu la yaskutu, summa sakata, summa qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ya Mu'adu, inni muhaddithuka bihadisin in anta hafidtahu nafa'aka indallahi wa in anta dayya'tahu walam tahfadhu in qata'at hujjatuka indallahi yaumal qiyamah. Ya Mu'adu, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata aflakin qabla an yakhluqa as-samawati wal arda faja'ala li kulli sama'i minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Nah, jadi cukuplah kata Imam Ghazali satu ini hadis supaya kita dapat menghindar daripada penyakit hasad, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit ujub. Nah, kata seorang laki-laki, maka menangis Mu'ad hingga aku sangka, kata rajul tadi, hingga aku sangka bahwasanya ia Mu'ad tiada diam. Dia menyangka laki-laki tadi saking menangisnya karena Mu'ad ada di dalam ibadahnya timbul penyakit itu. Nah, sehingga aku sangka bahwa Mu'ad tiada diam. Kemudian maka ia Mu'ad diam. Nah, artinya berdiamlah imbah nangis tadi. Maka kata Mu'ad, telah aku dengar akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Nabi, bagiku, hai Mu'ad, bahwasanya aku, kata Nabi, hendak bercerita akan dikau dengan satu hadis. Jika engkau peliharakan, jika engkau jaga akan ini hadis, niscaya memberi manfaat ia hadis akan dikau. Dan jika engkau hilangkan, artinya sia-siakan akan dia hadis, dan tiada engkau peliharakan akan dia hadis, niscaya putus hujjahmu pada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Yakni tiada dapat engkau jawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Hai Mu'ad, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan akan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan ia Allah akan 7 petala langit. Nah, akan 7 lapis langit. Nah, sebelum Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah duluan menjadikan malaikat. Nah, maka menjadikan ia Allah bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 pintu langit akan malaikat yang menunggu ia malaikat akan pintu langit itu. Nah, jadi setiap pintu langit ada yang menjaganya tuh. Nah, kan kita amal ibadah mulai dari pagi sampai sore. Nah, itu amal diangkat malaikat ke langit. Nah, sebelum sampai di langit bertemu dengan penjaga langit tadi, malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Nah, naik kedua, malaikat pintu langit kedua. Nah, itu. Jadi dari dulu sudah ada security ya. Zaman malaikat sudah ada security. Jadi nak masuk tuh stop dulu. Nah, diperiksa bawa apa. Nah, jadi amal ibadah begitu juga Tuhan rohnya. Nah, sebelum sampai ke Allah
malaikat jaga langit nanya dulu. Nah, amal ibadah tadi. Nah, saya baca artinya. Maka naik malaikat yang memelihara, yang menjaga amal hamba Allah daripada pagi hingga petang bagi amal itu. Nah, jadi kita beribadah mulai dari pagi sampai petang. Nah, itu amal ibadah. Nah, dibawa malaikat ke langit. Nah, ya nah. Amal ibadah itu bercahaya, amal itu seperti cahaya matahari. Nah, amal yang dilakukannya dari hamba tadi mulai dari pagi sampai petang seperti cahaya matahari, hingga apabila naik ia malaikat dengan membawa amal itu kepada langit yang pertama, maka telah menyucikan ia malaikat akan amal itu dan membanyakkan ia malaikat akan dia itu amal. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang memelihara, yang menjaga amal itu. Apa kata malaikat yang pertama menjaga dari pintu langit? Palukan olehmu. Nah, artinya pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini. Nah, bermula akulah yang mempunyai ribah, kata malaikat, yakni akulah yang mengetahui akan orang yang mengupat akan orang, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amal seseorang yang mengupat akan manusia. Nah, dia mulai beribadah dari pagi sampai sore, lalu amalnya tadi mau dibawa malaikat ke langit pertama. Jadi yang jaga malaikat pertama langit tadi nanya, pukulkan amal itu kepada orang yang beramal itu. Nah, kenapa dipukulkan? Karena dia beramal, di samping itu dia riba. Nah, jadi riba tadi mengupat, kalau bahasa sekarang ini gosip. Nah, maka yang sering gosip ini laki-laki, perempuan bawaan. Nah, jadi amal ibadahnya itu dipukulkan ke muka orang yang gosip. Nah, jadi mau tak mau lah ya, untuk menghilangkan penyakit ini di bawah ngaji itu lah. Lain dari itu ya sulit lah. Nah, di samping bawa ngaji, bawa berzikir. Ya dah, apa zikirnya? La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan penyakit itu hilang. Nah, ya dah. Sedangkan yang ngaji pun masih timbul, apalagi yang tak ngaji. Nah, jadi dia beramal ibadah seharian, tapi ada gosip. Nah, maka amalnya tadi batal, artinya sia-sia. Nah, memang payah juga ini, ya dah. Karena amal ibadahnya dua, amal ibadah zahir, amal ibadah batin. Nah, jadi mesti sama dia, ya dah. Nah, jadi kata malaikat yang pertama yang menjaga pintu langit, saya tidak bisa melepaskan amal ibadah hamba ini. Nah, jadi itu sangkut ke langit pertama. Nah, karena bawaan ada masalah. Nah, sama lah macam kita. Apalagi kita berangkat ke Singapura, banyak tas itu diperiksa. Macam saya kemarin tas habis diungkainya tuh. Nah, untung ada bawa yang bagus kan, baju. Kalau bangsa ada yang bawa ditahan tuh. Nah, itu pun pemeriksaannya lama sampai 2 jam. Nah, tuh masuk office katanya. Nah, periksanya baru ke Singapura, apalagi ke Tuhan. Nah, karena amal ibadah tadi ada sangkut. Apa sangkutnya tadi? Ialah dia menggosip. Nah, jadi gosip itu termasuk penyakit hati. Nah,
Lalu sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, maka datang lagi malaikat yang memeliharakan, yang menjaga amal hamba Allah itu dengan amal yang soleh daripada segala amal hamba Allah. Nah, amalnya soleh, maka katanya amal itu baik lagi suci amal tadi, dan lalu amat banyak amal ini, hingga sampai ia malaikat sama-sama dengan amal itu kepada langit kedua. Nah, berangkat lagi malaikat bawa tadi hamba amal tadi bagus soleh ke langit kedua. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang menunggu pintu langit kedua, berhenti kamu, nah, dan pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, bahwasanya ia orang yang beramal tadi berkehendak dengan amalnya itu faidah dunia. Nah, jadi tujuan dia beribadah tadi untuk benda dunia. Nah, ini payah juga kita nih. Nah, memang kalau sembahyang satu jamaah dikasih 100.000, atau ramai masjid. Satu kali jamaah 100.000, 5 kali jamaah 500, atau penuh masjid. Ya, nah, tapi tidak ada mau begitu ya. Maunya dites satu kali jamaah 100.000, penuh tak masjid. Ya, nah, niatnya seperti itu, dia beramal ibadah tadi untuk faidah dunia. Padahal menyuruh akan daku kata malaikat oleh Tuhanku, bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya orang ini, melalui akan daku kepada yang lain daripadaku, karena bahwasanya ia orang yang beramal ini adalah tujuannya untuk bermegah-megah dengan amalnya itu atas manusia pada majelis mereka itu. Nah, tujuannya itu tadi, di samping untuk benda dunia, untuk kemegah-megahan. Nah, tafakhur, berbangga-bangga kepada majelis. Nah, ini payah ya. Nah, jadi amalnya itu disetop oleh malaikat yang kedua. Nah, yang menjaga pintu langit, lapisan langit itu kalau dalam kitab apa? Risalatul Muawanah, lapisan langit itu mutiara, permata, emas, perak, berlian, yakut. Nah, itu lapisannya. Cuman lapis yang paling langit ketujuh yang emasnya merah. Yakutnya pun yakut biru yang paling mahal. Nah, yakut ada 4 kan? Yakut putih, yakut kuning, yakut merah, yakut biru. Nah, yang ahli batu tahu. Sampai batu akik ada itu. Nah, kalau nasuki naik ke langit. Ini ada lapisannya emas. Nah, itu gambaran daripada bentuk surga. Nah, surga lebih dari itu lagi. Nah, jadi amal dan di stop karena dia beramal ibadah, tujuannya untuk faidah dunia. Nah, yang kedua dia beribadah untuk bermegah-megah. Nah, supaya dibilang orang dia hebat. Nah, ibadahnya tadi. Nah, rupanya amalnya ditahan oleh malaikat. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik lagi malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah itu, yang sangat baik amalnya, cahayanya daripada sedekah. Nah, setiap hari dia sedekah dan sembahyang dan puasa, telah ajib malaikat, kagum malaikat, hafaz akan dia itu orang yang punya amal. Nah, malaikat pun ajib, kagum dia melihat amal hamba tadi bercahaya, sedekah, sembahyang, puasa. Maka lalu mereka itu dengan amal, mereka itu malaikat dengan amal
hamba itu kepada langit yang ketiga, maka berkata bagi mereka itu malaikat oleh malaikat yang menunggu, yang menjaga pintu langit yang ketiga. Apa kata malaikat? Berhenti kamu. Dan palukan olehmu, pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal. Bahwa akulah, kata malaikat, kiber, yakni takabur. Jadi diberi amal ibadah mulai dari pagi sampai sore, ada dalam hatinya takabur. Jadi disokok juga tuh amal ibadah. Menyuruh akan daku oleh Tuhanku, bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya ini hamba, melalui akan daku kepada yang lain daripadaku. Bahwasanya orang yang mempunyai amal adalah ia takabur atas manusia pada segala tempat duduk mereka itu. Jadi diberi ibadah mulai dari pagi sampai sore, kan malam, rupanya ada dalam hatinya sifat takabur. Jadi ditahan juga tuh. Dalam amal ibadah tadi ada takabur kepada orang lain. Jadi banyak payahnya, berat juga. Makanya sebagian ulama itu dia beribadah tidak mau dilihat oleh orang. Takut dalam hati timbul itu ria, ujub, takabur tadi. Makanya sebagian ulama tasawuf dia sering berkhalwat namanya. Jadi dalam rumahnya itu ada kamar, yang kamar itu khusus untuk dia berkhalwat supaya orang lain tidak mengetahui. Apalagi ulama-ulama dulu jarang sekali, paling seumur hidupnya 2-3 kali ke pasar itu. Ulama-ulama dulu dapat dihitung. Kalau kita ini hari-hari, bukan sehari lagi, berjam-jam sehari-hari ke pasar. Jadi jauh lah sudah. Cuman bisalah kita meniru amal ibadah orang-orang dulu. Yang penting dalam hati tadi tidak adalah sifat yang tercela ini. Yang keempat berhadis, dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik malaikat hafazah dengan amal hamba Allah, padahal amal itu bercahaya seperti cahaya bintang yang sangat bercahaya. Amalnya seperti cahaya bintang, dan bagi amal itu suara yang merdu daripada tasbih dan sembahyang dan puasa dan haji dan umrah. Lengkap amal ibadahnya nih. Cahaya seperti bintang amal tadi. Suaranya pun bagus, merdu. Suara tasbih, suara salat, suara puasa, suara haji, dan suara umrah. Yang belum haji gimana nih? Kalau belum haji, apa pakai kopiah haji dulu. Latihan. Cuman jangan pakai sorban sekali-sekali. Apalagi haji 2 tahun sudah ada. Cuman kita mesti niat harus ada. Andai kata tidak ada niat, berdosa kita. Jadi naik haji itu mesti ada niat. Karena uang belum ada, tapi diniatkan. Supaya lepas daripada dosa tadi. Kalau tidak dipasang niat, pas aja rezeki, itu tadi. Jadi dosa. Mudah-mudahan bisa berangkat haji semuanya. Sebab orang yang menginjakkan kaki ke tanah suci itu, api neraka kada mau. Api neraka itu kada mau bagi orang yang menginjakkan kakinya ke tanah suci.
tapi kada mau memakan. Nah, jadi amal ibadahnya seperti cahaya bintang, hingga lalu dengan dia itu amal kepada langit yang keempat. Maka kata malaikat yang menunggu pintu langit keempat bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu. Nah, kata yang menjaga, pukulkan oleh kamu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini, kepada belakang orang ini yang mempunyai amal, dan kepada perut orang yang punya amal, karena akulah yang mempunyai wujud. Nah, jadi dia beramal ibadah karena ada wujud. Nah, itu tadi. Lalu dipukulkan amalnya kepada mukanya. Nah, jadi amal ibadah dipukul, kalau dilempar masih mending. Ini mau melapor misalnya, nah, dilemparkan itu masih mending. Tapi kalau dipukulkan ke muka, nah itu kan kasar, nah keras. Nah, jadi dia beramal ibadah karena ada ujub tadi. Nah, ada. Maka hapuslah amal ibadahnya. Nah, dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik lagi malaikat hafazah dengan amal hamba Allah, hingga lalu mereka itu malaikat dengan dia amal kepada langit yang kelima, seolah-olah seperti mempelai yang diarah kepada pelamit. Nah, amal ibadah itu seperti pengantin. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit bagi malaikat yang membawa amal hamba Allah itu, berhenti kamu, maka palukan olehmu, pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan kamu tinggalkan dan kamu jadikan atas batang lehernya itu, kamu tanggalkan. Artinya kamu gantungkan, hai malaikat, akan amal ini kepada batang lehernya, karena akulah malaikat yang mempunyai hasad. Nah, dia beramal rupanya ada dengki. Nah, itu tadi. Jadi amal ibadah macam cahaya bintang tak ada lagi. Nah, itu tadi. Karena ada amal ibadah dia lakukan tapi punyai hasad. Nah, sifat dengki itu masih ada. Nah, jadi hapus amal ibadah. Padahal amal ibadahnya bagus, sedekah, puasa, haji. Nah, tapi karena ada hasad, maka ditolak oleh malaikat. Nah, yakni akulah kata malaikat yang mengetahui akan orang yang hasad, yakni orang yang dengki kepada orang lain, bahwasanya adalah ia orang yang beramal tadi dengki akan orang yang belajar ilmu. Nah, dan orang yang mengamalkan akan dia itu ilmu dengan seumpama amalnya itu. Dan tiap-tiap seseorang yang ada ia orang mengambil kelebihannya itu ilmu atas hamba Allah adalah ia hasad akan mereka itu, dan menjatuhkan ia orang yang beramal tadi akan mereka itu. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya orang yang hasad ini. Nah, jadi kalau tinggal malaikat, stop malaikat, enak. Nah, artinya ditahan security karena membawa yang bersangkutan. Nah, bawa senjata tajam kan boleh masuk. Nah, masuk kantor bawa senjata tajam, ditahan tetap tuh. Nah, jadi amal ibadah ada penyakit ini, maka ditahan malah malaikat. Nah, itulah yang banyak orang ini bahasa kitab itu ikhtarwa, terpedaya. Nah, terpedaya itu macam kita mandang di laut tuh buih, padahal hakikatnya banyu air. Kita lihat di laut itu buih,
sekali didekati rupanya air. Macam itulah orang yang beramal ibadah yang ada dalam hatinya penyakit ini. Nah, terpedaya dilihat buih, sekali didekati banyu. Nah, macam itulah bahayanya, dampaknya orang yang beramal ibadah yang ada masih batinnya, hatinya ada ini penyakit. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkannya? Ya bawa ngaji lah, bawa ngaji, bawa berzikir. Nah, zikir la ilaha illallah. Nah, nah syukur. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik lagi malaikat hafazah dengan amal hamba Allah itu cahayanya seperti cahaya bulan daripada sembahyangnya. Nah, amal ibadahnya bercahaya seperti bulan daripada sembahyang dan zakat dan haji dan umrah dan jihad dan puasa. Maka lalu mereka itu malaikat dengan segala amal itu hingga sampai kepada langit ke-6. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan pukulkan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, karena bahwa ia beramal tiada kasihan segala akan seorang manusia daripada hamba Allah. Nah, dia amal ibadah tapi tidak ada punya sifat belas kasih kepada hamba. Nah, ya, artinya beringas orang ini tadi. Tidak ada sifat belas kasih itu tidak ada. Nah, padahal amal ibadahnya banyak, tapi sifat belas kasih tidak ada. Rupanya ditahan oleh malaikat. Nah, tidak ada punya sifat rahmah, belas kasih, kasih sayang. Nah, itu bahaya juga rupanya. Nah, maka dia beramal tiada kasihan belas kasih segala akan seorang manusia daripada hamba Allah yang kena balak. Nah, hamba Allah tadi kena balak, lalu tidak ada timbul rasa belas kasih kepada itu hamba. Nah, jadi sia-sia juga amalnya. Padahal siang hari siang malam ibadah, lalu ada tetangganya kena balak. Nah, balak 4 lah ya, balak 6 siang. Nah, kena balak atau dapat sakit. Nah, tidak ada punya rasa apa tuh? Belas kasih, tidak ada rasa empati. Nah, padahal tetangga, macam malam Selasa malam tadi, tetangga itu kan kiri kanan, depan belakang tuh 40 rumah. Nah, itu tetangga masih depan belakang kiri kanan. Nah, selama tetangga itu ada keluh kesah, nah kita sabarkan. Nah, kalau dia sakit kita lihat, kalau dia minta tolong kita tolongi, kalau dia minta hutang dihutangi. Nah, itu dia dalam kitab malam tadi. Nah, karena masuk hak tetangga. Hak tetangga itu kan 3 katanya. Ada hak sesama Islam, ada hak sesama kerabat, ada hak yang tidak Islam, dia orang kafir. Jadi orang kafir tetangga kita, itu ada haknya tuh. Nah, ya, cuma tadi. Nah, jadi kapan dia nak hutang pas hutang itu. Tapi tiap hari hutang milik juga pala enak. Nah, kalau sehari 10.000 dapat. Kalau sehari 1 juta nak hutang kacau. Nah, tapi kalau kita ada dihutangi, ya. Nah, kita masuk situlah. Nah, ada ini. Pukul olehmu karena tidak ada kasihan kepada orang itu, hamba Allah yang kena bala atau dapat sakit.
tetapi adalah ia orang tadi suka dengan yang demikian itu bala dan dapat sakit, suka dia. Kawan tadi kena bala atau dapat penderitaan, kita suka. Nah, itu amal ibadah ditahan. Nah, kan sia-sia jadinya. Padahal terus puasa seharian, malam bangun ibadah, tapi tak ada belas kasih. Nah, kawan dapat musibah misalnya. Nah, maunya kalau dapat musibah itu dijenguk, nah, dibawakan maunya. Nah, tanya apa kesenangannya, martabak nggak bawa martabak, nah dobol. Nah, tidak ada timbul sama sekali. Nah, maka amal ibadahnya itu ditahan oleh malaikat. Nah, akulah kata malaikat rahmat, nah, yang menyuruh akan daku oleh Tuhanku, bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya orang yang tidak punya belas kasih. Nah, satu lagi tanggung. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik lagi malaikat hafazah, malaikat yang menjaga amal ibadah dengan amal hamba Allah, daripada sembahyang, puasa, nafkah wajib kepada anak istri. Nah, ya, nafkah yang paling baik kepada anak istri, sudah itu baru kerabat, baru tetangga, nah, baru kawan. Nah, artinya nafkah tadi ngasih. Nah, makanya imbah ngaji ini boleh nukar martabak, nah, bawakan orang rumah, anak di rumah tadi. Nah, itu yang bagus, imbah ngaji ini. Kan sambian sudah makan, orang rumah tinggal, anak tinggal. Nah, boleh tukarkan martabak, nasi bungkus, bawa ke rumah. Nah, itu nafkah yang afdal itu. Imbah ngaji pas tuh. Nah, jadi boleh bawakan untuk anak tadi. Nah, ini martabak. Nah, apa kesenangan dia? Nah, jadi nafkah yang paling afdal itu. Dan jihad dan warok. Nah, orang tadi sembahyang, puasa, nafkah, jihad, warok orang tadi adalah baginya suara gempar seperti suara nadang madu. Nah, dan bercahaya amalnya itu seperti cahaya matahari, sertanya 3.000 malaikat lagi. Nah, maka lalu mereka itu malaikat dengan amal itu kepada langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit ketujuh bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan pukulkan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan palukan dengan dia itu amal akan segala engkau tanya dan kebajikan olehmu atas hati mereka itu, bahwasanya akulah yang mendendangkan daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tiada berkehendak dengan dia itu amal akan Tuhanku, bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya dia beramal itu tidak karena Allah. Nah, itulah alhasilnya. Dia beramal siang hari siang malam tidak karena Allah. Nah, tujuannya yang tadi itulah. Nah, lebih bahaya lagi daripada hasad, daripada takabur. Nah, bahwa ia berkehendak dengan amal itu akan ketinggian kemuliaan kepada fuqaha. Nah, dan berkehendak masyhur sebutannya kepada ulama. Nah, supaya tenar, nah apa, popularitas dia beramal dan mengejar, supaya dibilang orang ahli ibadah. Nah, dia beramal ibadah tadi supaya disebut ulama. Nah, bayangnya, dan masyhur sebutannya kepada segala negeri,
bahwasanya telah menyuruh akan daku, kata malaikat, oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya ini orang melalui akan daku kepada yang lain daripada, dan tiap-tiap amal yang tiada tulus ikhlas bagi Allah Ta'ala maka yaitu riya namanya, dan tiada menerima Allah Ta'ala akan amal orang yang riya. Nah, jadi ujungnya ke situ. Ya, ujungnya jadi riya. Dia beramal tidak karena Allah. Nah, ini payah juga. Tapi menurut ulama fikih tidak apalah. Mulai Allahu Akbar sampai 1 rakaat jadilah khusyuk. Nah, yang ibarat 3 rakaat itu tidak apalah. Andai kata tidak bisa salat itu khusyuk semua 1 rakaat jadilah. Nah, andai kata tidak bisa juga 1 rakaat khusyuk ketika Allahu Akbar itu jadilah. Nah, artinya adalah apa? Khusyuk dalam ibadah. Nah, ya, nah, kalau tak bisa semua ya sudah, jangan ibadah dulu. Misalnya mau makan, ya nah, perut lapar, tapi waktu sholat masuk makan dulu lah. Nanti gara-gara sembahyang makan gelisah, nah makan dulu. Nah, timbah makan baru sholat. Nah, ya nah, andai kata sholat kan gelisah tadi. Kalau lauk tadi dihabiskan kawan kacau. Apalagi kawan yang ahlian. Iya, cengkaman ganam. Kalau cengkaman halus lambat ya. Kawan lari 80, ya. Kita lari 50. Nah, makan dulu lah. Nah, baru sholat. Nah, ajaran begitu rupanya. Nah, jadi tasawuf itu lah. Jadi jangan dibilang ketinggalan zaman itu dah ada. Malah tasawuf yang lebih lagi. Ya, nah, kan waktu makan sampai, waktu sholat sampai. Andai kata sholat tak ada khusyuk gara-gara mau makan, nah makan dulu gitu. Nah, baru sholat. Nah, jadi kosongkan pikiran dulu. Nah, baru enak sembahyang ya. Nah, cuman kalau ada masalah itu berat ya. Masalah sampai berhari-hari ya timbul. Bagaimana sholat tenang dulu payah ya. Apalagi buntu. Nah, buntu itu bagaimana? Nak khusyuk sembahyang, pikiran buntu terus. Buntu pikiran, buntu lui. Lui tak ada. Nah, itu yang payah khusyuk sembahyang ya. Ada sebagian orang ini bilang katanya enaklah dia ibadah tenang. Semuanya ada katanya. Nah, cukup ya dah. Padahal itu tidak. Nah, tidak itu. Ya dah. Nah, cuman sebagian orang begitu nih. Saya ya kerja hari-hari, bagaimana mau khusyuk sembahyang katanya. Nah, ya terpulanglah kepada orangnya juga ya. Nah, tapi yang penting dalam amal ibadah ini penyakit hati ini berusahalah dijauhi. Kalau tidak bisa sampai hilang, kalau bisa bagus lagi sampai hilang penyakit yang ada dalam hati. Nah, qala wa tas'adul hafazah wallahu a'lam bissawab. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى روي آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين ولكل وصف كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما ليوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالدنا وأئمتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي ثم إلى أرواح باقي الصحب والقرابة ثم إلى أرواح سيدنا فاطمة الزهراء وإبراهيم والحسن والحسين وخديجة الكبرى وسيدنا عائشة أم المؤمنين وجميع بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومنفرد في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله جميع عشر القاهر ونقشبندية وإمام الطرق وجميع سلسلة العشر القاهرية ونقشبندية وجميع أهل الطريقة المعتبرة خصوصا لسيدنا ومولانا السلطان عبد القادر عبد القادر الجيلاني وسيد عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد سوريا الصديقي وسيد المعروف القرني وسيد حبيب العكرمي وسيد حسن البصري وسيد جعفر الصادق وسيد عبيد البسطامي وسيد يوسف الحمداني وسيد بهيد النقشبندي وحضرة الإمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن لا حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وخلدنا بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاتل إلى قاتل من آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى قول سيدنا عبد القادر الجيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات
muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya mujibad da'awat, 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 Allahumma ya sami'al amra, Allahumma ya syafi'al 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 amra, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. لعدد الجميع وذكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلطان أولياء الشيخ القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بحضرة الإمام رباني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله. 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 Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatan
taqwa ma'rifatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. أقل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من واسع أهل السماوات والأرض نسألك بخفي لطفك الخفي أن تطلع بخفي لطفك الخفي أنك قلت وقلت الله التي كنت عباده يمدح من يشاء وهو القوي العزيز ويعفو الكثير ونسألك الحق كثيرا عند الله إنا نسألك بفضلك العميم وسائر الأنبياء والمرسلين من محمد النبي وبعدها وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وحجة الإسلام الغزالي وإمام البخاري وسائره أن تدفعنا البلاء وكيد الحاسدين من الجن والإنس والشياطين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا مبين بقوتك وعزتك يا متين أن تكون لنا عونا ومعينا في جميع الأقوال والأحوال والأطعام وجميع ما نحن فيه من فعل الخيرات وأن تدفعنا كل شر ونقمة ومهنة قد استحققناها من غفلتنا وجنوبنا فإنك أنت الغفور الرحيم وقد قلت وقلت الحق ويعفو الكثير. اللهم بحق من لا تتبعه وجهت عندك وجعلت لطفك في انتابنا وعشق توجه نسألك أن توجهنا عندك وأن تخفينا بخفي لطفك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك ان تثيبنا على طاعتنا هذه وإليها صراطا جزيلا وحسنا عظيما وان تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبول حسنا جليلا ونسالك اللهم ان تجعلها منا هديه وسلوى إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرم ثم صواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم صواب مثل صواب ذلك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنين.
والمسلمين والمسلمات خصوصا بالأرواح من اجتمعنا هؤلاء بسببهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مصواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والبهجة والسرور من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم